दीनी इदारे जहां अपना एक तशख़्ख़ुस रखते हैं, अपना एक मिशन रखते हैं, अपना एक मनसब आइन उनके पेश नजर दीन की खिदमत हुआ करती है। ये आज के तलबा जिनके सरों पे दस्तारे शक्कत, दस्तारे फजीलत अहले इल्म ने सजाई है, कल मुस्तकबिल में यही मिंबर और महराब के वारिस होंगे। यही लोग कल दाई और मुबल्लिग बनकर उम्मत की रहनुमाई का फरीदा सर अंजाम देंगे। इन्हीं से मुफ्ती, मुफस्सिर, मुहद्दिस तैयार होंगे। यही लोग मुस्तकबिल में इस उम्मत की रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को और मुल्क के तूल अर्ज में फैले हुए तमाम दीनी इदारों को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। इन्नल बुग़यतल असासिय्यह वल-गायतल मंशूदह मिन इनइक़ाद हाज़ल हफ़्ल मुबारक हिय तवजीहुल उम्मतिल इस्लामिय्यति इला अहम्मियतिल कुरआन व इला महब्बतिही व क़राअतिही व अरा अल-जम्म अल-गफ़ीर मिन अल-उलमा वल क़ुर्रा व मशाइख़ हाज़ा अल-बलद अत-तय्यब। अरा हौली इला अल-यमीन वल-यसार व इला अल-अमाम कसीरन मिन अल-मशाइख़ वल-उलमा व रुअसाए अल-मदारिस अद-दीनिय्यह। अल्हम्दुलिल्लाह नस्तक़बिलुहुम व नुक़द्दिरुहुम व नहतरिमुहुम व नक़ूलु लहुम बारकल्लाहु फ़ी मसाईकुम अत-तय्यबह व फ़ी जुहूदिकुम अल-जब्बारह अज़-ज़ख़्मह व अअताकुमुल्लाहु मिन इंदिही अजरन जज़ीलन कमा यलीक़ु बिशानिह। वल-आन अल्तमिसु मिन फ़ज़ीलति अश-शैख़ मुहम्मद अहमद अद-दरौकी हफ़िज़हुल्लाह अन यतफ़द्दल व यतलू अलैना मा तयस्सर लह। ये पाकिस्तान 11वीं मरतबा तशरीफ ला चुके हैं। इस दफा इनका पाकिस्तान में आना ये 11वीं मरतबा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। مثلا موجود زي خيرك فرمائے ज़ाफ़रान वाला कहा है। إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى
والسمع وهو شهيد. الله 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 الله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. الله 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 الله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت. يا رب. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. واستمع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم
नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान कुरान करीम। يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا الله 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 حسام الله 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 ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر الله أكبر الله يفتح عليك أحسنت وأجملت ما شاء الله بارك الله 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 نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله الله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الرحمن علم القرآن
والسماء رفعها ووضع الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أداء رائع ما شاء الله. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها. صدق الله العظيم.